କ'ଣ କଲଣି? ନାଇଁ ମୋ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲା ଯେ କାଲି ଆସିଥିଲେ। पत्थर वो वही पत्थर वो से पत्थर यो राती दोस्त है नहीं छुआ तो बेली देख लेनी छुआ तो या ये पानो समोसे छुआ पाइए कोई रुआ या ए मंत्र पंचपारी खाना पक्षी का संगत मिलिला प्रवेश होइले मंदिरे चला पूरा क्लोज ब्राह्मणी खेला घरे बसी बोले तो कोई भाई बापा घर जे झील पुआ मान कथार सार मामा कर जीवन पैसा से आंटिया कोड़ा atau nanti dia kan mana pakai tu samosa
ଆଲୁକୁ ବଦଳୁଥିଲୁ ଲାଗିଲାଠୁ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଠାକୁରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସି କହୁଛୁ କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ରାଜୁଆ ଯାଇ ଚୋଟା ସାହି ପାଖରେ ହେଇଛି ଗାଇଛନ୍ତି ନା ମା ଅଧିକାରିଆ ଡଙ୍ଗା ରଖିଥିଲା ହେଲା ମା ଅଧିକାରିଆ ଡଙ୍ଗା ରଖିଥିଲା उठे देखिए संपूर्ण कर सारे पठे देवी मोड़ी दे ये पूरा तोरी वाले आई डरली आई गेले कोड थला तो ବହୁତ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲି ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବଡ଼ କାଳିଆ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର